les bienvenus dans cette vidéo qui concerne la correction d'un exercice qui appartient au premier cours des troncs communs BIOF, la physique. Donc, le premier cours s'appelle la gravitation inversée, التجاذب الكوني. Voilà. Donc, ici, l'énoncé de l'exercice. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez noter l'énoncé de l'exercice. Donc, tout d'abord, je vais essayer d'expliquer l'énoncé de l'exercice. Voilà, donc ici, on a la Terre, donc sphérique, Tamatul Korawi. Donc, ici, on a un satellite, un satellite qui gravite autour de la Terre, mouvement circulaire autour de la Terre, مسار دائري حول الأرض. Donc MS, c'est la masse de satellite, du satellite, كتلة القمر الصناعي. MT, la masse de la Terre, كتلة الأرض. RT, le rayon de la Terre, شعاع الأرض. G, la constante de la gravitation universelle, ثابتة التجاذب الكوني. Donc H c'est la hauteur du satellite par rapport à la surface de la Terre. ارتفاع القمر الصناعي بالنسبة لسطح الأرض. كنحسبوه ابتداء من سطح الأرض. On mesure par rapport à la surface de la Terre. Donc premièrement, première question, donner l'expression de l'intensité de la force Ft sur S, puis calculer sa valeur. Représenter cette force en indiquant l'échelle utilisée. Donner l'expression de l'intensité de la force يعطي شدة التعبير ديال شدة القوة Ft sur S, c'est-à-dire la force exercée par la Terre sur le satellite. القوة المطبقة من طرف الأرض على القمر الصناعي. Puis calculer sa valeur وحسب قيمتها. Représenter cette force en indiquant l'échelle utilisée. مثل هذه القوة باستعمال سلم مناسب. Donc deuxièmement, trouver l'expression de G en fonction de G, MT, RT et H. G, MT, RT et H, on a déjà l'expliqué. Donc G, c'est l'intensité de potentoire à une altitude H. G, شدة مجال الثقالة على ارتفاع معين. Donc troisièmement, déduire l'expression de G0. La différence entre G et G0, c'est que G, c'est l'intensité de potentoire à une hauteur H, mais pour G0, on le mesure par rapport à la surface de la Terre. G0, 9. Sur la surface de la Terre, 9. Mais pour G, à une altitude ou bien à une hauteur H par rapport à la surface de la Terre, comme dans l'exemple suivant. بحال هذا المثال اللي عندنا هنا. Donc هنا ما كنتكلموش على G0 لأنه ارتفع على سطح الأرض, donc كنتكلموا على G. Voilà, donc on va l'expliquer par la suite. Donc quatrièmement, déterminer P0, le poids des satellites. Donc P, كنعرفوا أنه هي le poids 0 كنقصدوا بها à la surface de la Terre, على سطح الأرض. Donc cinquièmement, déduire la relation entre G et G0 et d'autres grandeurs. Donc RT, rayon de la Terre, H, la hauteur, G, l'intensité de pesanteur à une altitude H ou bien à une hauteur H, G0, l'intensité de la pesanteur sur la surface de la Terre. Et sixièmement, dernièrement, donc montrer que si le satellite se trouve à une hauteur H égale à 2 RT, بين أنه في حالة إذا كانت H كتساوي 2 RT شعاع الأرض, donc H كتساوي 2 fois le rayon de la Terre, donc le poids de le satellite, vérifier cette relation qui est P égale à P0, donc c'est-à-dire le poids sur la surface de la Terre divisé par 9. Voilà, donc vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez écrire ou bien... Voilà. Donc premièrement, on rappelle la question, c'est déterminer l'expression de la force. Donc d'après le cours, donc on doit tout d'abord, comme on a déjà cité dans la première vidéo, on doit réviser notre cours. Donc d'après le cours, l'intensité de la force Ft sur S à quoi égale? D'après le cours, égale à G fois la masse du premier corps, donc c'est la Terre, fois la masse du deuxième corps, donc le satellite, donc MS, divisé par la distance. Donc la distance ici dans notre cas, c'est R entre le centre du premier corps et le centre du deuxième corps. المسافة بين مركزي الجسمين. On a l'arc تماثل كروي, sphérique. Voilà. Donc ici R, à quoi égale R d'après la figure? C'est RT, le rayon de la Terre, شعاع الأرض, plus H, tout simplement. Donc on peut écrire petit r, ou le tout au carré, ou bien on le remplace par RT plus H
le tout au carré. Voilà, donc pour obtenir la valeur, on doit utiliser une calculatrice. Donc G, la valeur de G dans le système international, multiplié MT, donc la valeur, multiplié MS, la masse de satellite, divisé par RT. Mais ici, RT il est exprimé en kilomètres, donc on doit le convertir en mètres. Le kilomètre, c'est un mètre. Donc on a multiplié par 10 à la puissance 3, plus l'autre H, la même chose. Donc on multiplie 10 à la puissance 3, le tout au carré. Donc on peut utiliser une calculatrice. Ici, c'est mieux d'utiliser une calculatrice avec le numérateur et le dénominateur. Il fait le bas ou le maqam. Donc le bas ou le maqam dans la calculatrice, كاين هنا. دونك كنلقى فيه بحال هكا هنا وكنحرك بهاد لي توش هادو هادو 4 نيكات quatre mouvements. Voilà. Donc pour la valeur, on a déjà calculé la valeur. Donc Ft sur S égale Newton. Pourquoi Newton? Parce que c'est une force. Donc ici, on peut utiliser ce qu'on appelle l'écriture scientifique. نقدروا نستعملوا ما يسمى بالكتابة العلمية. Donc الكتابة العلمية في الدرس. Donc ندير واحد الرابيل هنا. Donc الكتابة العلمية بصفة عامة خصني نكتبها بشكل A في 10 أس N. A fois 10 à la puissance N. Donc A comprise entre 1 et 10. A خصها تكون محصورة بين 1 و 10. Pour N entier naturel, entier relatif. Donc entier relatif مجموعة زائد 1 2 3 4 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 etc. 3 points. Voilà. Donc A خص يكون بين 1 و 10 و N يكون عدد نسبي فيه الموجب وفيه السالب. Donc dans notre cas, F T sur S à quoi égale? Égale à fois 10 à la puissance 3 نيوتن. أنا خديت فقط جوج أرقام مراء الفاصلة. Voilà. Donc هذه l'écriture scientifique كتبتها على شكل l'écriture scientifique. هنا كاين واحد المسألة أخرى. Donc il y a une autre chose, c'est ce qu'on appelle l'ordre de grandeur. شنو هي l'ordre de grandeur? Tout simplement كنشوفوا الكتابة العلمية. ما يمكنش نتكلم على l'ordre de grandeur إلا ما درتش الكتابة العلمية. إذا باش نشوف l'ordre de grandeur pour avoir l'ordre de grandeur tout simplement je regarde A. كنشوف A. Donc إلا كانت A قل من 5 رتبة القدر l'ordre de grandeur كتكون هي 10 على puissance 1. إلا كانت A أكبر من أو يساوي 5 l'ordre de grandeur كتكون عندنا هي 10 n زائد 1. كنشوفوا فقط هذا. إذا هنا في هذه الحالة l'ordre de grandeur ديالنا l'ordre de grandeur كنشوف A هي 7.96 كبر من 5. إذا كنشد n ديالنا هي 3 دونك كنشد 10 هي 10 أس 4 tout simplement l'ordre de grandeur 10 نيوتن. كون كانت عندي مثلا 1.96 قل من 5 دونك بنشد 10 أس 3 tout simplement. Voilà, donc هنا راني لقيت. Donc on a trouvé l'expression de la force. Donc qu'est-ce qui reste? Donc on doit utiliser un échelle. نستعملو سلم. Donc هنا باش نستعملو سلم ممكن نديرو من عندي. Donc انا خدت 7.96 في 10 أس 3 نيوتن. Je peux utiliser 1 cm. Voilà, 1 cm. Mais à condition que je dois respecter l'échelle que j'ai choisie. خصني نحترم السلم اللي اختاريت. إذا هنا je reviens. La force c'est la force exercée par la Terre sur le sol sur le satellite. القوة المطبقة من طرف الأرض على القمر. إذا خصني نعرف نقطة تأثير. Je dois connaître le point d'application de la force exercée par la Terre sur le satellite. معروفة في الكورة شفناها كتكون في السونتر. إذا هنا كتكون عندي تقريبا في السونتر. Voilà. Donc je peux utiliser voilà لا لاحظتوا مثلتها من le centre. Voilà. Donc la force donc عندها كندير ليها une flèche comme ça. خصني نمثلها من le centre. لاحظتوا مثلتها من le centre ديال الساتليت. علاش؟ لأن القوة المطبقة من طرف الأرض على القمر الجاذبية. لاحظتوا درت منها هكا. علاش؟ حيت الأرض
d'après le cours, la force exercée par la Terre sur le satellite, elle est attractive, elle est جاذبية. Donc الأرض هي اللي كتجبد ليا le satellite. Donc هذه اللي درتها بالسهل هي la Ft sur S. Donc Ft sur S. Qu'est-ce qui reste? Le vecteur par هذه راه متجه، هي المتجه راه خصنا نديرو لها سهل ونمثلها من البوان دابليكاسيون ديالها. دونك هو لو سونتر ديال لو ساتellite ونديرها ديريجي فيغ لا تير موجهه نحو الارض ونختار 1 سنتيمتر l'échelle que j'ai déjà montré. Voilà, donc on a terminé la question numéro 1. Donc c'est facile. Donc la deuxième question, trouver l'expression de G en fonction de G, MT, RT et H. Donc ici, on rappelle la force qu'on a trouvée dans la question numéro 1, Ft sur S. À quoi égale G multiplié MT multiplié MS sur RT plus H le tout au carré. هذه l'expression اللي لقينا في السؤال الأول. فوالا. دونك لاحظتوا هنا عندي واحد MS، عندي واحد MS هنا وما كايناش عندي هنا. On a ici MS mais ici non. Donc là je dois revenir au cours. Donc هنا عندي لو بوا، عندي لو بوا ديال لو ساتellite، عندي لو بوا ديال لو ساتellite. شنو هو لو بوا ديال لو ساتellite؟ هو وزن ديال القمر الصناعي. دونك كنعرفو ديجا دابخي لو كور كو بي كتساوي ام في جي. هنا كنتكلمو على لا ساتellite دونك غنديرو لا ماس ديال لا ساتellite. دونك هنا عندي لو بوا ديال لو ساتellite، هنا عندي لا فورس اكزيرسي بار تي سور اس. دونك هنا عندي الحق انني نكتب دابخي لو كور كو اف تي سور اس ايكال بي. شنو درت هنا؟ درت ان قوة التجاذب الكوني المطبقة من طرف الأرض على القمر كتساوي هي لو بوا ديال الساتellite، الوزن ديال القمر الصناعي. هنا ميمكنش ليا ندير ليغاليتي إلا واحد الكونديسيون مهمة، وهي أننا كنهملو التأثير ديال دوران الأرض حول نفسها. On néglige l'effet de la rotation de la Terre sur lui-même. On néglige l'effet de la rotation de la Terre sur lui-même pour avoir cette égalité. Donc d'après cette égalité, je peux remplacer Ft sur S par son expression et aussi P. Donc G multiplié MT, je m'excuse, fois MS divisé par RT plus H, le tout au carré. À quoi égale? Égale à P. Donc P égale à MS fois G. Le facteur commun entre cette relation c'est MS. MS هنا و MS هنا. Je vais prendre l'IA. Donc G ندير هي الأولى دابا هنا. A égale à B, c'est-à-dire B égale à A. Donc عندي G كتساوي لينا G multiplié MT divisé par RT plus H le tout au carré. Tout simplement. Voilà. Donc on a pris G, بدلالة G, constante de la gravitation universelle, MT la masse de la Terre, RT rayon de la Terre, H la hauteur par rapport à la surface de la Terre. إلا لاحظتوا عندي هاد الجي هادي فيها التعبير H، لأننا ما كنتكلموش على الجي على سطح الأرض، كنتكلموا على الجي شدة مجال الطاقة على واحد الارتفاع معين. دونك ديما الجي كيبان ليا ليكسبرسيون ديال H. فوالا. passe question numéro 3. Question numéro 3. Donc, ici, trouvez l'expression de G0 en fonction de G, MT et RT. هنا نرجع للشكل باش تبان لي احسن، نرجع للشكل. دونك هنا عندي لا تاير G0 كنقصدو بها على سطح الارض. دونك هنا ملي تيكون عندي القمر الصناعي على سطح الارض ici. هنا دونك ها لا تاير، ها لا تاير، ها لو ساتellite. دونك لاحظتوا الفرق بين السؤال السابق، la différence entre la dernière question avec question numéro 3. En fonction de G, MT, RT, H كايناش، il n'y a pas d'H. Pourquoi il n'y a pas d'H? Donc je reviens. Sur la surface de la Terre, à quoi égale H à votre avis? هنا H بتساوي لي صفر لأن أصلا لو ساتellite على سطح الأرض. Donc on a sur la surface de la Terre. هنا على سطح الأرض sur la surface de la Terre. إذا أنا باش نلقى هاد العلاقة نقدر نتبع نفس الطريقة السابقة. Je peux suivre la même méthode que j'ai déjà utilisée pour G اللي هي شدة مجال الثقالة على ارتفاع معين. L'intensité de la pesanteur à une altitude H ou bien à une hauteur H.
Voilà, donc à quoi égale ft sur s dans notre cas? Égale à g multiplié mt multiplié ms divisé par quoi? Divisé par rt au carré, tout simplement. علاش درنا au carré حيت h اصلا ما كايناش. L'expression précédente كانت عندنا rt plus h. On a h égale à 0, je remplace dans l'expression, tout simplement. À quoi égale à p dans notre cas? Égale à ms fois g, tout simplement. هنا نقدر ندير بي زيرو. علاش درت بي زيرو؟ يعني كنتكلم على سطح الارض. دونك الا درت على سطح الارض كنسميه بي زيرو، وكذلك نسميها جي زيرو. علاش؟ لان كنتكلم على سطح الارض. هنا كذلك ممكن انني نزيد زيرو باش ندير الفرق بين الاولى مع الثاني. دونك غنستعمل نفس الميثود سابقا. دونك غندير بي زيرو كتساوي لنا اف تي سور اس. دونك بي زيرو égale à ft sur s. نفس الطريقه. دونك جو remplace بي زيرو par sa valeur. دونك ام اس multiplié جي زيرو. نعوض كذلك ft sur s, g mt multiplié ms sur le rayon de la terre au carré. شكون هو العامل المشترك بيناتهم بجوج؟ هو ms. دونك شحال غتبقى لي جي زيرو؟ دونك جي زيرو غتبقى لي g multiplié mt divisé par le rayon de la terre au carré. لاحظتوا جي زيرو ما كيبانش لي فيها ليكسبريسيون، il n'y a pas d'h. pour g عندنا g fois mt divisé par rt plus h le tout au carré. pour g0 عندنا rt au carré. ولا لاحظتوا شكون اللي غيكون اكبر افوتر افي؟ واش جي ولا جي زيرو؟ بالنسبه للجي عندي ار تي بلس اش. دونك عندي في المقام، وقت ما المقام تيكبر دونك ليكسبرسيون فينال كتصغر. دونك جي بتكون اقل من جي زيرو. دونك اقصى قيمه لشده مجال التقالع بتكون هي جي زيرو. ومن حديث نطلع كتكون عندي واحد اش هنا كتكبر. دونك المقام تيكبر ولا كبر ليا المقام، راه ليكسبرسيون فينال كامله تتصغر. دونك جي زيرو بتكون هي اكبر من جي. فوالا. دونك question 4. Donc déterminer P0. Donc P0, P0 il y a le poids, le وزن sur la surface de la Terre. عندي 0 قلنا هو sur la surface de la Terre. Le poids du satellite sur la surface de la Terre اللي هو الوزن ديال القمر الصناعي على سطح الأرض. دونك هنا باش نديرو tout simplement سؤال راه سامبل. دونك عندي بي زيرو كوا ايكال ام اس ملتيبليي جي زيرو. العلاقه اللي قرينا في الكوليج. دونك ام اس فوا جي زيرو. دونك ام اس معروفه، جي زيرو ما معروفاش. دونك دابخي كيستيون نيميرو 3 شحال لقينا في جي زيرو؟ جي زيرو لقينا فيها جي ام تي ديفيزي بار لو غايون تي اس جوج. دونك اف تي على بويسونس 2. دونك خصنا نستعملو on doit utiliser les réponses des questions précédentes. Donc là, je remplace. Donc j'ai عندي 7.67 MT 598 في 10 divisé par le rayon de la Terre. قلنا خصنا نحولوه للمتر. donc 10 à la puissance 3 le tout au carré. donc حسبوها calculatrice. donc on va trouver 9,79. L'unité pour l'unité ici. Donc رجعوا للعلاقة P كتساوي M MS في G0. donc شحال كتساوي لنا l'unité ديال G0؟ donc l'unité ديال G0 l'unité ديال P sur MS. l'unité de P c'est une force, donc Newton divisé par kilogramme. Newton par kilogramme. donc رجع donc le P0 tout simplement égale à MS multiplié G0. donc MS عندي هي 1000. donc 1000 fois 9.79. donc شحال غتعطيني؟ donc P0 égale fois 10 à la puissance 3. donc درنا الكتابة العلمية. il reste qu'est-ce qui reste? l'unité. donc Newton. voilà. donc question numéro 4. Montrez la relation suivante. Relation entre G, l'intensité représenteur à une hauteur H, G0, l'intensité représenteur sur la surface de la Terre, au rayon de la Terre, et la hauteur H. Donc là, on peut utiliser les réponses des questions précédentes. Donc d'après 2, je vais prendre la question numéro 2. D'après 2, donc d'après 3, je vais prendre la question 2.
لقينا ان جي كتساوي لنا جي في ام تي ديفيزي بار ار تي بلس اش لو تو او كاري. هادي لقيناها في كيسيون نيميرو جوج. هنا دابخي 3 دابخي كيسيون نيميرو 3 شحال لقينا في الجزائر؟ نأطر هاد العلاقة هادي. دونك شحال لقينا في الجزائر؟ لقينا في الجزائر انها كتساوي لنا جي في ام تي. نقدر نعوض هنا بالنسبة للجزائر، نقدر نعوض في ليكسبرسيون دو جي. دونك جو رومبلاس اش بار لا فالور زيرو. دونك عندي ار تي لو تو او كاري. فوالا. دونك هنا ندير واحد القراءة أولية في الغولاسيون اللي بين المونطريال. دونك لاحظتوا هنا عندي جي و ام تي عندي في ليكسبرسيون ديال جي وديال جي زيرو، وما عنديش في هاد ليكسبرسيون هادي. دونك خصها تختفي بين هنا وهنا. دونك بوغ افوار سيت غولاسيون تو سامبلومون جو بو ديفيزي جي بار جي زيرو. ملي كنقسم جي على جي زيرو خصني نقسم حتى الاطراف الاخرى. دونك جي ديفيزي بار جي زيرو هو ايكال l'expression de G, donc G fois MT divisé par RT plus H le tout au carré. مازال ما ساليناش، on n'a pas encore fini. دونك عوضنا على l'expression ديال G. هنا نقدر ندير الكسر مقسوم على l'expression ديال الجزائر. ملي كندير الكسر في الماط كنعرف ان A على B مقسومة على C على D شحال بتساوي A على B في المقلوب اللي هو D على C. إذا هنا نفس العملية بنديرها. إذا هنا بندير أنا الضرب، كانت عندي قسمة بندير الضرب. دونك الا ندير الضرب خصني ندير المقلوب ديال هادي. دونك المقلوب ديال هادي هو ار تي او كاري ديفيزي بار جي ملتيبليي ام تي تو سامبلومون. اذا هنا شنو هو الفاكتور كومون بين هادي هنا وهنا؟ هو الجي في ام تي. دونك نحيد الجي مع الجي ونحيد ام تي مع ام تي. ما كنحيد الا كان عندي الضرب، هنا راه عندي الضرب هنا والضرب هنا وعندي كذلك الضرب. دونك نا با دي بروبليم. دونك كيس كي ريست بقات عندي جي على جي زيرو. دونك الا كان عندي هنا قسمه اللي بغيت ندوزها للطرف الاخر كتولي ضرب. الا شحال نحصل على جي تبقى لينا جي زيرو اللي كانت هنا قسمه ملتيبلي ار تي او كاري سور كيس كي ريست دون لو دينوميناتور ار تي بلس اش لو تو او كاري. ها هي ديمونطرينا هاد العلاقه. فوالا سي tout. C'est facile, donc on doit toujours réviser notre cours pour avoir ces relations. Je n'oublie pas à dire que ces démonstrations elle est dans le cours. Voilà, donc j'ai essayé de répéter pour les élèves qui n'ont pas encore arrivé à comprendre. Voilà. Sixièmement, montrer que CH égale à 2RT, il y a quand عندي H تساوي 2RT، يعني الارتفاع ديال الساتellite ديال الساتellite par rapport à la surface de la Terre إلا كان كيساوي 2RT، يعني إلا كان 2 fois le rayon de la Terre شوية على الأرض. Le poids du satellite vérifie cette relation. Donc P, le poids du satellite à une altitude H. Le P0, comme on a déjà expliqué, c'est le poids du corps sur la surface de la Terre divisé par 9. Donc on a tout simplement قلنا سابقا أن لو بوا أكوا يقال لو بوا يقال Ft sur S. من الوزن كيساوي قوة التجاذب الكوني المطبقة من طرف الأرض على القمر à condition qu'on doit négliger l'effet de la rotation de la Terre sur lui-même. Voilà. هنا أكوا يقال Ft sur S يقال G Mt multiplié Ms Rt plus H le tout au carré. العلاقة اللي درنا سابقا. دونك هنا جو بو يوتيليزي سيت كونديسيون. هاد الكونديسيون خصني نستعملها باش نوصل لهادي، ننطلق من هادي ونوصل لهادي. إذا كتساوي لنا جي في ام تي في ام اس ديفيزي باغ كوا ار تي بلس اش لو تو او كاري. هنا غنخلي ار تي كيف ما هي ونعوض اش. شحال عندي في اش؟ تو سامبلومون اش ايكال 2 فوا ار تي لو تو او كاري. إذا شحال بيساوي لي هادشي؟ بيساوي لي جي في ام تي فوا ام اس ار تي زائد دو ار تي اكس زائد دو اكس اكوا ايكال 3 اكس. دونك شكون هو اكس ديالنا؟ هو ار تي. دونك 3 ار تي وما ننساش لو تو او كاري. اذا شحال بيبقى ليا هنا؟ بقى لنا جي في ام تي في ام اس. كنعرف ان ا في بي الكل اس 2 شحال بتساوي ا اس 2 في بي اس 2. اذا شكون هي ا؟ هي 3 اس 2 هي 9. دونك بقات لنا 9 ار تي
لو تو كاري. شكون هي هذه؟ هذه هي بي اللي هي اف تي سور اس. اشنو تيفكرني هذا؟ شنو تيفكرني هذا؟ جي في ام تي هذا على ار تي اس 2. هذا شنو تيفكرني هذا؟ شكون هو؟ هو الجي زيرو. راه هذا الجي في ام تي على ار تي اس 2 هو اللي لقينا في السؤال رقم 3. دونك شحال بيساوي لي لو بوا؟ بيساوي لي ام اس. شكون هي الجي في ام تي على ار تي اس 2؟ هي جي زيرو. وقعت لنا واحد 9 هنا. شكون هي ام اس في جي زيرو؟ ام اس في جي زيرو دونك تو سامبلومون هي بي زيرو اللي هو وزن ديال لو ساتوليت سور لا سيرفاس دو لا تير. دونك لو بوا دو كور سور لا سيرفاس دو لا تير. دونك ايكال بي زيرو سور نان. وهنا غنلقاو ان بي كتساوي بي زيرو سور نان تو سامبلومون. هنا نقدروا نغيروا كاع، نغيروا هاد الكونديسيون باش نلقاو دوطخ غولاسيون. دونك الا خديت مثلا اش كتساوي 3 ار تي، الا درت هنا 3 ار تي بتولي عندي ار تي زائد 3 ار تي. دونك شحال بتعطيني؟ هي 4 ار تي. 4 ار تي ملي نرفعها اس 2 بتعطيني 16. اذا هنا الا اختاريت كونديسيون اش كتساوي 3 ار تي عوض 9 غادي نلقى 16. الا اختاريت اش كتساوي 4 ار تي، 4 هنا اختاريت مثلا اش كتساوي 4 ار تي. اذا الا عوضت هنا دونك ار تي زائد 4 ار تي هي شحال؟ هي 5 ار تي لو تو او كاري. دونك الا رفعت 5 لو تو او كاري عوض 9 غادي نلقى هنا شحال؟ 5 اس 2 هي 25. اذا هذه العلاقه راه هي متعلقه لي بالكونديسيون او الشرط ديال اش ايكالا دو ار تي تو سامبلومون. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. abonnez-vous في la chaîne, partagez les vidéos. Inch'Allah, nous sommes avec nous pour filmer d'autres vidéos sur d'autres exercices pour d'autres cours. Et merci.